4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 베드로전서 3장 16절. 1 Peter chapter 3 verse 16. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 베드로전서 3장 16절. 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가져라. 이는 그리스도 안에서 행한 너희의 선한 행실을 비방하는 자들이 너희를 비방하는 그 일에 부끄러움을 당하게 하려는 것이다. 선한 양심을 가지라. 이것은 그들이 너희를 가리켜 악을 행하는 자라고 비방하다가도 그리스도 안에 있는 너희의 선한 행실을 거짓으로 비난하는 자들이 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 선한 양심을 가지라. 이는 그리스도 안에 있는 너희의 선행을 욕하는 자들로 그 비방하는 일에 부끄러움을 당하게 하려 함이라. 1 Peter chapter 3 verse 16. Having a good conscience, that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Having a good conscience, so that, when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. Having a good conscience, that, as to that, in which they speak against you as evildoers, they may be ashamed who calumniate your good conversation in Christ. Having a good conscience, that, wherein ye are spoken against, they may be put to shame who revile your good manner of life in Christ. 彼得前书3:16分。存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤为作恶的，就在何事上可以叫那诬告你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤为作恶的，就在何事上可以叫那诬告你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。且要以温和、以敬畏之心答复，保持纯洁的良心，好使那些诬告你们在基督内有良好品行的人，在他们诽谤你们的事上感到羞愧。1. Petrus 3:16. Und das mit Sanftmütigkeit und Furcht, und habt ein gutes Gewissen, auf dass die, so von euch afterreden als von Übeltätern, zu Schanden werden, dass sie geschmäht haben euren guten Wandel in Christo. ペテロ第一3時16分。ただし、優しく、慎み恐れて、また、正しい良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちが、あなた方をそしったことで恥じるでしょう。それも、穏やかに、敬意を持って、正しい良心で、弁明するようにしなさい。そうすれば、キリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは、悪口を言ったことで恥じるようになるのです。1 Πέτρου 3:16. Συνειδεί συνεχόντες αγάθιν να εν ο καταλαλώσιν ημών, ως κακοποιών κατεσχύνθωσιν οι επηρεάζοντες ημών την αγάθιν εν Χριστόν αστροφήν.
1 Peter 3,16. Sed cum modestia et timore conscientiam habens bonam ut in eo quod detraunt vobis confundanter qui calumnianter vestram bonam in Christo conversatione m. פטרוס א' ג' 16. רוך נחון, יאי לחם למהן יבשצ'ו, המנו עצים דרכם הטובה במשייך להלשיין, אתכם כתעלי אויתם. רוח שלמה תהי לכם למען יבשו המנעצים דרככם הטובה במשיח בהלשינם אתכם כפעלי און. 1 Петра 3 часа 16 минут. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. 1 Pedro 3:16 de la madrugada. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 1 Pierre 3h16. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ayant une bonne conscience, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous comme de gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ, soient confus. 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 16. Nataglay ang mabuting budhi, upang, sa mga bagay na salitain laban sa inyo, ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. 1 Petro 3:16 นาที มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดีเพื่อในข้อความที่เขาทั้งหลายได้พูดใส่ร้ายท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติชั่วเขาที่ใส่ร้ายการประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะได้มีความละอาย 1 Pietari 3:16. Mutta vastatkaa sävyisesti ja kunnioittavasti ja säilyttäkää omatuntonne puhtaana. Silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä teitä panettelevat. Pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. 1 Petrus 3 vers 16. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandel in Christus lasteren. 1 Peter 3:16. I det have en god samvittighed, for at de, der laste eders gode vandel i Kristus, må blive til skamme, når de bagtale eder som ugerningsmænd. 1 Petrus pukul 3:16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka, yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 1 Pedro 3:16 da manhã. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. 1 Petrus 3:16. Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki, Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansınlar. 1 Phi-rơ 3:16. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm che cách ăn ở lành của anh em trong đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. 1 Petro 3:16 minučių. Turėdami tyrą sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti. 1 Pietri 3:18. Duke pasur ndërgjegje të mirë që kur t'ju padisin si keqbërës, të turpërohen ata që shpifin për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin. 1 Péter 3:16. Jó lelkiismeretetek lévén, hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosz tevoket,
Megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. 1 Patras 3:16 और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे, जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं, लज्जित हों। 1 Pétursbréf 16:3 En gjöri það með hógværð og virðingu og hafi góða samvisku, til þess að þeir, sem lasta góða hegðun yðar sem kristinna manna, verði sér til skammar í því, sem þeir mæla gegn yður. اول پترس ساعت 3:16 و ضمیر خود را نیکو بدارید تا آنانی که بر سیرت نیکوی شما در مسیح تن میزنند در همان چیزی که شما را بد میگویند خجالت کشند.တိပိတာယူ3 နာရီ16 မိနစ် ခရစ်တော်၌သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းကိုရှုတ်ချသောသူတို့သည်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်သောအခါကိုယ်တိုင်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိမည်အကြောင်းသင်တို့သည်ကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်လျက်နေကြလော့ 1 Pítero 3:16 Majíce dobré svědomí, aby za to, že utrhají vám jako zločincům, zahanbeni byli ti, kteří žhanějí vaše ctné v Kristu obcování.